Mayong adlaw mga bata, aniya ako aron maghatag kaninyo og usa ka istorya nga makahatag og leksyon. Andam na ba mo maminaw? Tara, sabay-sabay natong tun-an ang istorya sa Batang Tapulan. Si Nico, mao ang bugtong anak nila Aling Sonia ug Mang Pedro. Mao nga tanan niyang gusto ginahatag dayon sa iyang mga ginikanan. Nay, gusto ko og dulaan nga robot. Pwede ko ninyo palitan? Sige anak, basta magbinuotan lang ka og musunod sa among sugo sa imong tatay. Tinuod nay? Salamat kaayo nay. Nalipay kaayo si Nico kay gipalit dayon sa iyang ginikanan ang iyang paboritong dulaan. Lingaw jud kaayo. Naanasad ko'y bagong dulaan. Yepe! Yehey! Lingaw jud kaayo magdula og robot. Pagkabuntag, samtang nagdula si Nico sa iyang robot, gisugo siya sa iyang inahan. Nico, pwede palit kag toyo og suka sa gawas para sa akong lutoon nga adobo? Nay, nagdula pa ko. Kamo na lang una ang palit. Tungod sa dula, wala niya gituman ang sugo sa iyang ginikanan, nagpadayon lang siya sa pagdula, kadyot lang gisugo na sab siya sa iyang inahan. O, udto na, andaman na ang mga plato o kutsara sa lamisa. Nay, uy, nagdula pa ko, kamo na lang sa pag-andam. Wala na sad nituman si Nico sa iyang inahan ug nagpadayon lang gihapon siya sa pagdula. Lingaw jud kaayo ning magdula. Panihapon na og nagkaon sila Nico kauban sa iyang nanay ug tatay. Human kaon gisugo na sad siya sa iyang inahan. Nico, anak, ikaw na ang hinlo ug maghugas sa mga plato. Ay, nakahinumdum ko na apade ay ko'y buhaton, nay. Kamo na lang sa paghugas ha. Sige anak, ako na lang ang manghinlo diri. Wala kabalo si Aling Sonia nga nagbinuang lang si Nico aron lang makadula na pod. Yehey, haha, nakasibat ko sa panghugas. Tapulan baya ko sa mga bulahaton sa balay, mas lingaw ang dula. Sa katulong higayon, wala na sad dituman si Nico sa sugo sa iyang nanay. Gabiin na og natulog na si Nico. Nagdamgo siya sa iyahang robot. Dili na ko gusto magdula nimo Nico. Mangita na kog laing kadula. Ha? Nga naman. Mas lingaw ba ya kung permita magdula? Nabantayan nako nga tungod nako wala nakamutuman sa sugo sa imong nanay Sonia. Nasayod ka ba nga dapat mutuman ta sa atong ginikanan? Og dili maayo ang mamakak para lang malikayan ang bulahaton sa balay, dautan na. Abi nako nga mas lingaw kung magdula ta permi. Lingaw ko kung kaduwa ta kaniko. Pero dapat kabalo ka musunod sa imong ginikanan. Importante nga mutuman ta kanila kay kung sa ingon ana makatabang ta og makahatag og kalipay. Dili ba nimo gusto malipay ang imong ginikanan Nico? Oo, syempre gusto kaayo nako malipay si Nanay Sonia. Kung maon na, kabalo na ka unsay buhaton nimo. Kinahanglan magmasinungtanon ka. Sige, sugod karon, mutuman na gyud ko sa sugo sa akong ginikanan. Namatikda ni Nanay Sonia nga sayo pa lang sa buntag, migmata si Nico og mihawan sa ilang balay. Dayon, mituman siya sa tanang sugo ni Nanay Sonia, malipayon si Nanay Sonia sa pagbag-ong kinaiya ni Nico. Sa katapusan, lingaw gyapon si Nico magdula sa iyang paboritong robot. O mga bata, naa ba mo'y nakatunan sa atong sugilanon? Ayaw kalimti nga dapat kita mutuman sa sugo sa atong ginikanan. Ako usab ang diwata sa pagka mabinulikon hantod sa sunod. Paalam!